ତାହାକୁ ତମେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲାକୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ଖୋଲିକି କୁହ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲା ମୋ ଝିଆରୀ ଦେବୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି। ଆରେ ଓ ନନ୍ଦଲାଲା ଅନବରତ ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ବୁଲି ଯାଉଛି। ସିଏ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରିବ ନିଜ ଚଣ୍ଡାଳଟାରେ ଚଣ୍ଡାଳଟା କରିଦେଲା ଛାଡ଼ିବିନି ଏଗୁଡ଼ାକ ବଳିଷ୍ଠ କଲି ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବି। ଚିନ୍ମୟ ତମେ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଅ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ଟୋକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆରେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ। हाँ सुन अरे भल टोकाटा मोर से अरे निशारे कौन गोटे भूल करदेला तू गोटे काम कर सुन राजटा को नहीं पड़ी दे जपटे घरे मोर गेस्ट अच्छे वो पार्टी कम ना कि हो हल्ला करना वो मां इज्जत सब चली सुन 50,000 अच्छी राजटा को पड़ी दे और 5 लाख देवी हमें टंका नहीं लाश पड़ी देबो पूरा पेटुटा को काटी देबे आई आई ओ बोटा मोटो विचारे कोन गोटे भूल करि दला ना बोली को ना बाबा असुदी आइला के बोल जदी अपन को छिया सहित हेतांता ei बोल जदी तमाम स्त्री सहित हेतांता ei बोल जदी तमाम बोल सहित हेतांता जानिबा आगरो और किसी किए सुनिबा आगरो ये 15 साल तक रखो ये रास्ता को पड़ी दियो ये भाई दियो वो थारो पूरा वो थारो और उनको रखो बस क्या हुआ तो साहब जगन्नाथ उठी जदि सबु देखो तांती जदि एठी धर्म सदा थाए ओ जदि एठी जदि भागवत गोसाई सत देखु तांती ताले मो झियो देवी को निश्चय न्याय मिलिबो आपण को से चंडल पुओ को निश्चय फांसी मिलिबो Mona Joyita Bonsa Patia Chiliti Mohasota Telua Darby Aure Kara Hekai More Joyita Dere Hato Deva को चेष्टा करे तब हाथों जाते जटा खंडा ही जीवो जोड़ी मारी बने एक अच्छी चोइता ये क्या होगा कोतरे आस्ते इनकोसोस चोइता
ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବା ସେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ବସି ପାଠ ଆରେ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା ଛୁଟିକେ ତା ପାଖରେ ପାଠ ବସ ବୋଲି ମୋ ନାତୁଣୀଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ ନାତୁଣୀ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ଟିକେ ପାଠ ବସ ବୋଲି ଦେଲା ମୋ ନାତୁଣୀଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉ Oh
Jesus.